Alright guys, good morning. No? So ayan guys, dito na naman po tayo sa may Carmen Planas, harapan ng Metro Bank, Carmen Planas. So update natin si Kuya Dodong. So ayan yung mga relo niya, no? Ay, shoutout na ako. Shoutout sa asawa ko, tsaka sa buong pamilya ko, shoutout. Suportahan po natin si Lakay Adventure. Ayan Game. guys. So ayan, ito yung mga relo ni Boss Dodong, no? O ayan, ipakita muna natin. Ayan, yan yung mga pwede nyo mabili guys, ha? O, Ha? ayan. So ayan, saan po tayo mag-umpisa, Boss Dodong? Game. So ayan guys, ito na. Ito po Kuya Dodong, magkano po ito? 1.5. 1,500 daw ho ito guys, ha? Baliktad Original yung yan, ano niya, ha? Swiss. Swiss Oo. machine yan, Lakay. Oo, Daniel, ano to? Yan, no? Original to, 1,500 guys. Kakaiba, nandito yung kanya Pindutan, oh. pindutan. Ayan. And then, Yan. Rado. Ito, klase lang to, Lakay. Class Sasabihin A ko lang. na yung original at tsaka least hindi, ha? sinasabi yung original. Ayan, class A lang, oh, Class yan. A lang daw ho ito, ha? 2.5, Lakay. 2,500. Ayan guys. Ayan, 2,500. Oh, class A, 2,500. And then, Yan, original yan. ito original po ito. 3,000. 7S machine. Oh, ito original daw ho ito, 7S machine. Ayan guys, original na divers. Diver. 7S machine. Ito rin natin. Umiikot yung rim yan. Diyan na yan. Oo, ito. Saka makinis, ha? No? Ayan guys, divers. Magkano po ito ulit? 3,000. 3,000. Ayan guys, 3,000 ito. Ayan, 3,000. Uy, paano ba ito? Bakit sa Pampanga ka umuwi? Dito ka lang umuwi. And then ito guys, Sa Bulacan pa. polo, no? Saan? So, ito quartz sa naman Muson. ho ito. Sa Muson. Quartz. Dito, papuntang Oh, ayan, no? sa Maganda Pampalay. rin to. Ito po, Boss Dodong, magkano po? Oh, original yan. US Polo, no? Oh, polo club ba yun? O polo Oo. sport? Magkano po siya? 1,2. 1,200 guys, 1,200. And then, next tayo, Ayan, puzzle. Fossil. Saan? Ito, Ibang Fossil. lasa hindi kami bubili dyan. Parang parang Fossil. kanal lang. Ayan guys, so fossil to. Magkano po ito? Alin? 1,300. 1,300 sa mga fossil lover dyan Original guys. fossil yan, Lakay. Oo, original fossil daw to eh. Sa mga fossil lover dyan ha, 1,300. Very affordable yung relo ni Kuya Dodong. Ay, sige, sige. Next, eto naman, Michael Kors. Oo. Magkano naman po ito? 1,200. 1,200 pa rin. Ayan guys, oh. 1,200 Michael Kors. Eto, Ayan, klase lang din yan, Lakay. Class A lang daw Pero po ito. automatic siya. Ay, automatic. Oo. Class A. Magkano po ito? 1,000. 1,000. So, ayan guys, 1,000 ganitong klase ng relo. 1,000 plus A lang daw po ito, ha. Tapos, ito. Fossil. Ang fossil pa rin po, Original yan, fossil, oh. Pati scrap niya, oh. no? Oo. Balat, no? Balat, Talagang oo. as in balat, ha. Fossil. Ayan guys, fossil. Magkano po? Ulit? 1,000. 1,000 guys, 1,000 ito. Ayan. Next tayo is fossil pa rin. Oo. Marami akong fossil, Lakay. Fossil pa rin guys, ito. Oh, Original din yan. Original din daw ho ito. Magkano po ito? 1,300. 1,300 guys, ha? 1,300.
Mumura lang, pangmasa lang yan. Pangmasa lang. Budget meal ba? Budget meal lang yan. Ito, Ayan, puzzle pa rin. 1, 2. Puzzle pa rin. 1,200 guys ito. Bali, fossil. Maganda rin yung klase eh. Maganda klase yan. Oo. Ito siya. Fossil. And then, next tayo is, ito na. Ano to? Tommy? Tommy. Tommy Hilfiger, Original no? yan, kaso medyo ano na siya, nagpipid. Oo. Nagpipid na, hindi siya solid stainless. Kumbaga sa ano, binalutan ng semi-stainless. Oo, ganyan. oo. So, ayan guys, Tommy to ah. Magkano Pero po ito? original siya. Magkano po ito? Mura lang ito, 1,000 lang. Oh, yan guys, 1,000 daw ho ito, no? 1,000 pesos. Tommy. Ito, maganda, guess. Ayan, yes. Yes. 1,2 pa rin yan, lakay. 1,2. Panalo Alin ka po? dito. Guess, oh. 800 po. Original po yan. Guess. 1,200. Bago pa po yan, ayan, may silyo pa yan. Guess. Tatanggalin pa kay plastic yan. Ito, Puro guess, na ho oh. yan. Yan mo yung 1,200. tatak yan, no? Ha? Taga 7 lang. Size? Ay, hindi ho. Marami na akong tumawa dyan, eh. Size, di ko Ito, binibigay. Cruiser. Bihira na lang kung ganyan. Parang kaitan yung mga style yan. Cruiser, guys. Oo, maganda yan. Gumagana lahat. Ha? Pero ano lang, Di ba Tereo? Oo. Ayan, guys, Cruiser. 7. Oo, 7. Sa harap sa Ayan, guys, ha. Ah. Mga parokyano ni Boss Dodong. Ayan. Ito na namimili. PJ. Oh, balat yan. Ito, balat din to. Mga Original yan. mamimili, guys. Dito ngayon. Ito, DKNY. Dito ka na. Ha? Magkano po ito? Pwede dong? 800. 800, guys. Oh, original yan, lakay. Navi Force. Lobby Force. Navi Force 800, guys. Ayan, oh. Sumikat nung araw yan. Yung Oo. ano pa. Navi Force 800. 800. Ano yun? Itong cruiser mo po. Ayan. 800 din. 800 din daw, guys, no? Ito, Citizen, original. Ayan. Luma ng luma na to. Lumang ano na yan, modelo, Oo. lakay. Kaya nga, Mga sinanguna na. vintage na. Vintage na, oh. Magkano po? Ha? Magkano? 700. 700, guys. Ha? Sa mga naghahanap ng ganito, ha? Mura na to, na Citizen, 700. Oo. Pero parang original. Ito, cruiser pa rin, ha? 2,000? Cruiser Ay, pa rin, 7 guys. So, ayan. Ito Cruiser po, din. Cruiser, magkano po? 800 din. 800 daw to, guys. 800 pesos, cruiser. Ito, mga vintage na to, mga ano, no? Mga psycho yan, vintage. Oo, ganito. Mga luma na talaga to, ha? Pero meron pa rin dito. So, magkano po ito? 700. 700 pesos. Brand new pa yan, oh. Medyo bago-bago pa eh. 700. Uy, pambabae, oh. Eto, guys, pambabae. Magkano po ito? 700. 700. Wow, ah. Access yan eh, access. Oo. 700. Uy, ito ano yun? Ang dami mong vintage, ah. Oo, ang dami. Ito, guys, oh. Vintage yan. Seiko. 5. Aiko 5. Magkano po ito? Boss Dodong? 700. Pangmasa lang 700, tayo, pangmasa lakay. lang talaga. Hindi tayo pwede sa Oo. pangmala ano yan. Oo, ito maganda to, oh. Ayan. Swiss military. Swiss Militar, oh, ayan. Swiss yan, lakay. Oo. Swiss Militar yan. Magkano po ito? 1,000. 1,000, guys, ah. 1,000 to. Pati bracelet yan. Oo nga, oh. Oh, yan. 1,000, guys. Oo. And then, dito tayo. Lobby Force yan, maganda yan. Hindi yan Cruiser. umiikot. Cruiser pa rin. 800 pa rin to. Ayan, guys, oh. Cruiser, 800. 800. 800. Ito po. Valentino. Valentino, Magkano po? 800. 800. Armani. Armani, Import. 700. 700.
Ito, Psycho 5 din to, vintage. Oo nga po, no? Magkano rin po ito? 800? Parehas lang? 700. 700. Ayan guys, maraming ano dito kay Boss Dodong, no? Ayan, no? Ito, Orient. Yan, mga sinanguna na yung Orient. Orient guys. Oy, ang galing ha. Tingnan mo. Gusto daw, Vintage no? na yan, lakay. Oo, pero yung ano, dito 27 mababasa mo. Dito pabaliktad na yung Wednesday niya, no? Kasi baliktad. nag-ikot na siya, no? Oh, yan guys, oh. Magkano po ito? 800. 800 guys. Saan ba ito? Yan, 800. Vintage na, Oo. 1900. And then mga pambabae po natin. Magkano po? Ito, 800. 700. 700. 800. 800. Ito, 500. 500. 500. Eh, fossil yan, no? Puzzle, 600. 600. 500. Ayan guys, ha, maraming pambabae. 600. 600. 600. 600. 500. 500. 500. Ito, 500 din to, lakay. Ito, guess. Guess. Wait lang, pakita natin. 600. Ayan guys. Oh, legit na guess. Ano? Ganda, Legit ah. na. Lahat. Makita mo, guess, no? Magkano po ito? 600? 600. Mura-mura, ah. Oo. Original yung ano, oh. Oo. Ayan guys, ha, baka makursunadaan nyo to, ha. 600. Lahat nakapalibot. Guess. Ito, Swiss to, lakay. Swiss. Swiss Oh. yan. Oo. Magkano po yan? 700. 700. Scrap lang, bibilihan nila na, scrap lang. Oo. Wala scrap. Ito po. 600. 600. And then, meron tayong Richard Mille. Richard Mille. Oh, yan guys. Class A no? lang ho yan. Class A lang daw ho ito. Magkano po ito? Mura lang yan, 800 lang. Oh, 800 lang to. Oh. Kung gusto mga gustong makasuot ng mga Richard Mille, Oo. 800 pesos, no? Eto. Maganda, Puma. Puma. Original yan, Puma, 500. 500 guys, Puma. Oh. 500 pesos. Ito, 800 din to, kare. Original 800. din yan. Uy, ganda. Timex, original. Ito, pakita natin yung Timex. Yan guys, ha? Sa mga Ang number yan, 1, 2, 3. Ang Timex number, lover oh. dyan, ha? Mga Timex Yun, no? lover. Oh. Original, magaganda kasi yung Timex. Ah. Magkano na po yan, kuya? Ha? Magkano na po ulit? 600. 600 guys. Guess na naman. 800. Guess Yes. na naman, Oo. 800. Sinanguna na yan, oh, vintage na yan. Oh, Scrap 800 lang, guys. papalitan na lang. Guess guys, oh, napakaganda, oh. Iba scrap niya, oh. Psychong tatak. Oo, pero maganda. Oo. Walang ano yung ano niya. Vintage na yan, baga sa Ganda yung sa ano loob niya. Oo. Mura na, 800, di ba? 800 lang. And then, Citizen, 700. 700. Oh, automatic to. Automatic. 700 guys. Sariwa din yan. No? Oo, sariwa, 700. And then ho ito, Oh, ito, Kinit Cole. kay Nicole, magkano po yan? 700 din. 700. Uy, 700, Seiko Psycho pa rin. 5. Oo. 800 to. Cross, ano to eh, yung ngalan, no? Yung mabasa, nagkukrono yan. Infinity. Infinity, oh. Oo. Working chrono Chrono pala yan, to. oh. Oo. Working chrono, ayan, ha? Oh, yun. diba? Oo. Ayan guys. Working chrono yan. Oo. Ayan, oh, glowing in the dark din to, Psycho 5. Oh, blue in the dark yan. Oo. Psycho 5 Original. Sports. Ito po, Citizen. Citizen, oh, 500 lang yan. 500. Fossil. 700. 700. 700 to. Michael Kors. 700. Ito, mga class E na lang siguro ito lakay. Ayan. Oo, mga class E lang. Oo. Pero ang mga machine yan, original. Oo. Ito po. Ayan, ganun din. Same pa rin yung doon sa ano. Oo. No? Magkano na po yun? 800? Oh, 800 lang. Oo, and Ito, then- tagi 800 lang din. to. Sige, 800 din. Oo. Ito, mga Gabi original. Force. 800. Ah, 800. And then, yan po, mga Ito, G-Shock. mga original na lahat G-Stock. Hindi pare-parehas ang G-Shock nito. Sige, magkano po yan? Ito, 800. 800. 800. Ito, 12. 1, 2. 800. BBG yan eh. Oo. 800. Ito, 700. 700. Ito, 12. 1, 2. Ito,
700. 700. 1-2. 1-2. So ayan guys, 1-2, 1-2. Oh. Oh, yan, mga 1-2 lang. Ayan, guys. Pero mga original yan, lakay. Oh, ayan guys, yung mga reel ni Boss Dodong. So ayan guys. Hoy, shoutout dyan sa mga buyer ko. Pumunta na kayo rito sa Carmen Planas para malaman nyo mga original o hindi. Oh. Dito lang sa Carmen Planas. Ayan. Shoutout din sa kay Lakay ha. Suportahan natin sila kay Adventure. Saka ano po, Kuya Dodong, meron ka bang Facebook page? Hindi, wala. Wala. Basta... Ayan guys, pumunta lang dito. Oo, punta lang kayo dito. Walk in lang talaga, no? Oo. Oh, ayan guys. So ayan. Maraming salamat, Boss Dodong. Yan yung kanyang mga relo. Ayan. I don't know if I'm strong enough. I've never been the kind to give it up. But this time, I don't know which way to go. Somewhere I've already been. Am I really going back again this time? This time I